तुमने पूछा था ना कैसा हूं मैं, कभी भूल नहीं पाओगे, ऐसा हूं मैं। যদি সামনেওয়ালা ব্যক্তি তোমার উপরে রিসমি ହେଇକି ତମକୁ କିଛି କହୁଥିବ ନା ସେତେବେଳେ ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତାର କଥା ମାନେ ଶୁଣୁଥିବ। କା କରିବେଲେ ସେ ରିସମିରେ ସବୁ ସତ କଥା ହିଁ କହିବା, ବାକି ଟାଇମ ପଚ କରି ତମକୁ ଠକବାର ଅସତ କଥା କହିବା। DJ Nilamay Asta